वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाजरीन, लाहौर में हम लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की कोविड-19 में बात की जाती है कि एक दूसरे से हमें सेफ़ डिस्टेंस रखना चाहिए। हम देखते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन स्कूल्स जिस तरह चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, उसके ऊपर कोशिशें भी बहुत हो रही हैं कि उस चीज़ को बेहतर किया जाए। लेकिन कैपिटल सिटी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने एक इनिशिएटिव लिए हैं, 2 एक्चुअली इनिशिएटिव्स हैं, और ये इनिशिएटिव्स मेरे ख्याल में इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको ट्रांसलेट होना चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान। और इससे ना सिर्फ हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के सिचुएशन को एड्रेस कर सकेंगे, बल्कि हम जो हमारे इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो करप्शन है, जो एक ब्लैकमेलिंग होती है, इस सारे से हम निकल आएंगे और एक अच्छी सोसाइटी का आगाज़, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ई पेमेंट सिस्टम ऑफ ट्रैफिक फाइन्स है एक इनिशिएटिव, और दूसरा इनिशिएटिव है टाइम स्केजुलिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस। इस पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद ने। आप सीटीओ लाहौर हैं। कैप्टन हमाद आबिद, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। हमाद साहब, पहले मुझे ये बताइएगा, ये इनिशिएटिव जो ई पेमेंट सिस्टम ऑफ ट्रैफिक है, क्योंकि हमने देखते थे लोग जिनका चलान हो जाता है वो फिर बैंकों में धक्के खाते थे, एक कियोस मचा रहता था, फिर वो वापस सेक्टर ऑफिसेज आप लोगों के जाते थे एंड ऑल दैट। ये क्या इनिशिएटिव है एंड हाउ डज इट वर्क जी? जी, थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इनिशिएटिव ये है जी कि जब आपने देखा ये जब कोविड ने पीक पकड़ना शुरू की तो जो पब्लिक जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने अपनी सर्विसेज को कर्टेल किया। लाइकवाइज हमारा भी 16 मार्च से जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑपरेशंस थे वो भी खत्म हुए, और इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि जो 144 के ऊपर हम लोग अमलदारी कायम कर रहे थे उसके अंदर फाइन्स भी हो रहे थे रोड यूजर्स के। ठीक है, तो उसके ऊपर उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। नेशनल बैंक ने भी अपने ऑपरेशंस रिड्यूस कर दिए थे, तो लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती थी कि वो नेशनल बैंक में लाइनों में लगते थे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ज़रूरी महसूस किया गया कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी इसकी तदबीर करनी है कि लोगों को सहूलत मुहैया हो सके। तो आईजी साहब की भी डायरेक्शंस थी कि वी नीड टू डिवाइस सम स्ट्रैटेजी कि लोगों को हम सहूलियात प्रोवाइड कर सकें और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी हम दे सकें। तो उसके लिए जी इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स इंट्रोड्यूस की गई, उसमें PITB के इश्तराक के साथ, और वन लिंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं वहाँ पे वायलेटर्स को सहूलत दी गई कि वो ओवर द काउंटर जाके, वो किसी भी ATM मशीन पे जाके, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, मोबी कैश, ये तमाम सहूलियात के थ्रू वो अपनी विदाउट एनी हैसल और विदाउट गेटिंग इनटू लॉन्ग क्यूज वो अपनी फाइन्स अभी पे कर सकते हैं जी। अच्छा हमाद साहब, जो मैं आपकी बात समझा हूँ, मैं बिकॉज आई रियली वांट टू एंडोर्स इट कि ये चीज़ अब किसी का भी अगर चलान होगा तो उसको ना नेशनल बैंक में लाइनें लगानी पड़ेंगी, जो भी उसके क्लोजेस्ट ATM होगा वहां पर से, या थ्रू मोबाइल बैंकिंग एंड ऑल दैट ही कैन पे द बिल, और उसी वक्त अपना ID कार्ड या लाइसेंस जो भी वार्डन ने लिया होगा ही कैन टेक दैट बैक जी। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें एक लोगों को जो दिक्कत पेश आती थी वो ये थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आउटसाइडर है, लाहौर में आया है और उनका फाइन हो जाता है, कोई शादी पे आया है, कोई खुशी गमी पे आया है, तो उसकी सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। जब आप ID कार्ड ले लेते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, तो उसको बड़ी हैसल होती थी एक तो फाइन पे करने के लिए। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो नेशनल बैंक बंद होता है तो उसको बड़ी परेशानी होती थी। एंड सेकंड स्टेप इज कि उसको अपना डॉक्यूमेंट लेना होता था, तो उसके लिए नेक्स्ट डे उसको सेक्टर ऑफिस जाना होता था। लाहौर के हमारे 34 सेक्टर ऑफिसेज हैं, तो बड़ी मोबाइल में मौजूद है। वो जो PSID कोड हमने एक इंट्रोड्यूस किया है ऑन द चलान टिकट, उसके थ्रू वो पेमेंट करके राइट देयर एंड देन अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर देते हैं तो उसी ट्रैफिक वार्डन से राइट आफ्टर पेइंग इट तो वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। तो बहुत सहूलत। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो आपके ट्रैफिक वार्डन्स हैं ये भी अवेयरनेस के लिए उनका ड्यूटी आवर्स क्या हैं? फॉर इंस्टेंस अगर मेरी रात को 9 बजे चलान होता है तो मैं कब तक उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा कि मैं उसी से वापस ले लूँ पेमेंट करा के जी? जी मंसूर साहब, हमारी राउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटीज होती हैं ऑन द रोड्स, जिसमें हमारी 3 शिफ्ट्स में हम काम करते हैं जी। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, then 3 to 11 and 11 till morning 7 o'clock again। तो कहीं पे भी फाइन होता है हमारे ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद होते हैं। आप वहीं से आके उनकी शिफ्ट खत्म होने से पहले बिटवीन दीज टाइमिंग्स अपने डॉक्यूमेंट वहां से ले सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं पे कर पाए, जो लॉफुली भी ठीक है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप पे कर सकते हैं,
تو اس کے بعد آپ کو سیکٹر آفس جا کے وہاں سے اپنا ڈاکیومنٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے پہ آتے ہیں جی جو آپ کا ہے دیٹ از ٹائم اسکیجولنگ ان ڈرائیونگ لائسنس. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے تو حضور لائنیں لگی رہتی ہیں, لوگوں کی سفارش لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میرا لائسنس بن جائے. اس کے اوپر آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ جی سر, الحمدللہ اس میں یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کا بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے, اور اس میں یہ ہم نے سہولت دے دی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے 16 مارچ سے لائسنسنگ آپریشن سسپینڈ ہوئے تھے, تو جب ان کو ریزیوم کرنا تھا 1 جون سے, تو اس کے بیچ میں ہم نے ایک میکنزم ڈیوائز کیا. اس پہ بڑی برین اسٹارمنگ ہوئی کہ جب دوبارہ لائسنسنگ سینٹرز کھلیں تو وہاں پہ رش نہ ہو, اوور کراؤڈنگ نہ ہو, لوگوں کی سیفٹی کووڈ کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کے بہت اچھا ایک ہم نے اپلیکیشن ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ تھی, راستہ ایپ. بالکل راستہ ایپ وہ آلریڈی ہمارے الحمدللہ بھی تقریباً 2.8 ملین اس کے سبسکرائبرز اور یوزرز ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اوکے. تو اس کے اندر ہم نے ایک فیسلٹی یہ دے دی کہ 18 لائسنسنگ سینٹرز ہیں لاہور کے, 3 ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں. آپ اپنی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں, لائسنسنگ سینٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں, آدھے گھنٹے کی ٹائم سلاٹس ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹاف کی اویلیبلٹی دیکھتے ہوئے اور ان کی کیپیبلٹی کے کتنے لوگوں کو سروس دے سکتے ہیں نہ دے, ہم نے پوری پروگرامنگ اس کی کرائی ہے, اور لوگوں کو اس پہ موبائل پہ میسج چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے سینٹرز کی بکنگ کرتے ہیں, اینڈ ود ان فیو منٹس وداؤٹ اینی سفارش, وداؤٹ گیٹنگ انٹو لانگ کیوز, وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر سیفٹی, وہ جاتے ہیں بڑی ریسپیکٹفلی سینٹر پہ اور اپنی سروسز لیتے ہیں لائسنس ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. لاسٹ مجھے بتائیے گا ابھی تک اس پورے پروسیس میں کتنے فائنز ہیں جو آپ لوگوں نے ڈیجیٹلی اور تھرو دس پروسیس آپ لوگوں نے جی اکٹھے کیے ہیں جی؟ جی منصور صاحب, ہم نے اس کو جو فل فلیج لانچ کیا, سی ایم صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا 6 جون سے جی. اوکے. تو 6 جون سے لے کے ایز ناؤ وی آر ٹاکنگ, جی جی, تو ابھی تک 170,000 کے لگ بھگ لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے, اور ابھی ہمارے گورنمنٹ ٹریجری میں تھرو مینس تقریباً 50 ملین کے فائنس پے ہو چکے ہوئے ہیں. 50 ملین پلازیبل جی 50 ملین 5 کروڑ کے لگ بھگ 5 کروڑ فائنس جی اس عرصے میں پے ہو چکے ہیں. بالکل. میں ویسے آپ کو بتاتا چلوں جی, اس سہولت سے ہمارے ایوریج فائنس تقریباً جو 1 سال کے ہوتے ہیں 2019 کی اگر میں آپ کو بتاؤں جی, تو 3 ملین ایوریج فائنس ہوتے ہیں. اوکے. تو اس سے اٹ مینس کہ منیمم 30 لاکھ لوگ لاہور کے جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. اوکے. اور سیکنڈلی جو ڈرائیونگ لائسنس آپریشنز ہیں اس کے اندر تقریباً لگ بھگ 5 سے 6 لاکھ لوگ ہمیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیپٹن سید حماد عابد, سی ٹی او لاہور, تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک, اور انشاءاللہ تعالیٰ جی لیٹس ہوپ کہ ایسے انیشیٹیوز آنے چاہیے جس سے لوگوں کا بہتری ہو, لوگ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈلیں, اسپیسیفکلی جب پولیس کے ساتھ ان